மக்களே. ஸோ எதுக்காக இந்த கேக் கட்டிங்னு நான் வந்து வீடியோ கடைசியில் சொல்கிறேன், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி என்னோட பர்த்டே இல்லை சரிங்களா. ஸோ பர்த்டே இல்லை, அப்போ எதுக்கு இந்த கேக் கட்டிங், அதுதானே சர்ப்ரைஸு. இவங்க எல்லாருமே வந்து என்னோட ரூம்மேட்ஸ், என்னோட ఫ్రెండ్స్. సో రీసెంట్లీ வந்து எல்லாருமே ரொம்ப క్లోజ్ ఆనాங்க. ఇవங்க స్పెషల్ గెస్ట్ అయితే తీసుకొచ్చాము. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన కోవిడ్ లోనే హీరోయిన్ గాను ఒక సెలబ్రిటీ గాను అలాగే ప్రమోషన్ చేయడంలో కూడా ఈమైతే వేరే లెవెల్ అనుకోవచ్చు. అయితే ఈ రోజు కనుక మనం 30K సెలబ్రేషన్స్ అయితే చేసుకోబోతున్నాము. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో తనకి 30K వచ్చిందన్నమాట. తన స్పందన ఏంటనేది నేను బాగున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் 30K ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிட்டேன். ஸோ அது வந்து என்னை விட கூட இருக்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் அவங்களுக்கு, ஏன்னு எனக்கும் தெரியல. நாங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஐடி இருக்கு சந்திரா, பட் நீ தான் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து என்னை ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கு இந்த மூமெண்ட் நிஜமாவே. చెప్పేస్తాను, వీళ్ళకి తెలుగు రాదు, నాకేమో మలయాళం. ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் ரீச் ஆகிறதுக்கு காரணம் நான் மட்டும் இல்லை. ஸோ எனக்கு வந்து கேமராமேனா என் கூடவே இருந்த என்னோட சௌமியா, என்னோட ஃபன்னா, ஸோ அம்மு முபாரக் ஆல்சோ. వచ్చినందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? actually we are very happy about this moment and I'm really supporting her futurely. I'm really happy about this one. Thank you so much. Best wishes Chandra. Thank you so much. Best wishes. నర్సుగా వచ్చి కోవిడ్లో ఎన్నో స్ట్రగుల్ పడింది. ఒకప్పుడులో ఫాలోవర్సే లేరు, కానీ పడకుండా ఉత్సాహంతో చేసి ఈరోజు 30K ఫాలోవర్స్ మామూలు విషయం కాదు. Amu Mubarak channel.